Welcome back ناظرین تو وٕچھان پنُن من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تو ناظرین محترم سوشل میڈیا أسۍ کَتھ کران تو سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ آسہِ وٕنکیٚس تُہۍ وٕچھمٕژ کینٛہہ اِمیج گٔے واریاہ وایرل تِم اِمیج ٲسۍ کُلٮ۪ن ہٕنٛز تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ بڈس ٲسۍ درٛامٕتۍ تہٕ یُس أسۍ یوٗجؤلی وٕنکیٚس چھُنہٕ تبریز صاحب وٕچھان کِہیٖنۍ نہٕ کیازکہِ یہِ چھُ یوٗجؤلی چھِ أسۍ وٕچھان نیکسٹ 2-3 رٮ۪تن منٛز تہٕ یہِ چھُ بڑٕ اکھ الارمنگ سایز کیازکہِ کلایمیٹ چینج ڈیوٗ ٹُو کلایمیٹ چینج أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکیٚس بڈس تہٕ أسۍ چھِ پیاران روٗدس أسۍ چھِ پیاران شیٖنس مگر اگرے یہِ شیٖن تہٕ روٗد فیب یا مارچس منٛز پیٚیہِ تیٚلہِ واتہِ اتھ نۄقصان واریاہ زیادٕ اَسہِ واتہِ اَمہِ سۭتۍ نۄقصان واریاہ زیادٕ تہٕ اللہ تعالیٰ ہس منٛگو کہِ وۄنۍ چھُ کٔژتانۍ دۄہ یِمن دۄہن منٛز کٔرِنۍ رحمتِ باران تہٕ تَمہِ سۭتۍ یِم اَسہِ سٲنۍ زندگی ہٕنٛدۍ معاملات چھِ تِم گژھن سہل آسان تہٕ بہتر تو خیر ناظرین محترم آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں گے لیکن آپ جانتے ہیں ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا اور وقفے کے اس پار آپ کی ملاقات کرائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا, دل سے, اور خیبر او پی سی سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. او پی سی گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ, گھر ہو یا ڈیم, بلڈنگ یا دکان, سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ, ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان, کرو چاہے کوئی بھگتان, کسی وقت بھی کہیں بھی, سیف ہے, فاسٹ ہے, ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی, آئی ایم پی ایس, این ای ایف ٹی, یو پی آئی بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام, پیمنٹ آسان اور رہے آرام. آر بی آئی کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے. کشمیر, ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. آپ کا KYC اپڈیٹ کرنا ہے, نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا. ہوشیار, ہوشیار, 2.5 کروڑ کا انعام مجھے. دیکھیے انجانے کالز, فرضی ای میلز, لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن, OTP, پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر. RBI کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ناظرین محترم, امہِ تجارتی وقفہٕ پتہٕ تُہُنٛد بیٚیہِ خیر مقدم پننِس اتھ من پسند بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے یس منٛز. ناظرین محترم, یِتھ پٲٹھۍ زن وصافن ووٚن زِ آز چھِ أسۍ خاص مہمان سۭتۍ مُلاقات کرُن تہٕ اَسہِ چھِ سالہٕ أنمٕتۍ آز جناب فاروق وانی صٲب, یِم اکھ صحافی چھِ. فاروق صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ خیر مقدم پروگرامس منٛز. بہٕ چھُس گۄڈٕنٮ۪تھٕے کرٕ بہٕ پننہِ طرفہٕ تمام یِم زن ناظریٖن چھِ یِمن السلام علیکم. نمبر 2 چھُس بہٕ بڑٕ گُڈ مارننگ جموں اینڈ کشمیٖرس بڑٕ شُکر گُزار کہِ تِمو دیُت مےٚ آز دعوت یتھ پروگرامس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ, تہٕ وۄنۍ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ وسہِ وٲنٛجہِ شُکریہ تُہُنٛد. تُہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ آز وق کڑنہٕ باپتھ, کیازکہِ تۭرِ منٛز حالانکہِ موسم چھُ ٹھنڈٕ, شیٖن پیوٚو نہٕ, روٗد پیوٚو نہٕ, مگر تۭر چھےٚ برقرار. تمہِ باوجوٗد یوٗتاہ صبحٲے تۄہہِ تکلیٖف لوٚگ تُہۍ وٲتِو سٹوڈیو, تمہِ خٲطرٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تۄہہِ کوٚڑوٕ پننہِ زندگی ہُنٛد کینٛہہ قۭمتی وق سانہِ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ. جی بالکل, اور پروگرام کا آغاز چھِ أسۍ کران شخصیت پہ ہی, یہ شخصیت پر مبنی پروگرام ہے. تو بس یژھٕ زانُن تُہنٛد متعلق, کتہِ زایوٕ فاروق صٲب, تعلیٖم تربیتُک کیٛاہ معاملہٕ روٗد, تہٕ یُس یہِ جرنلزمُک یُس سفر روٗد وٕنیُک تام, تہٕ یہِ کیُتھ روٗد سفر؟ بہٕ چھُس میٲنۍ پیدٲیش کٔشیٖرِ ہِنٛدِس واریاہ ہسٹورک پلیس, یۄس واریاہ مشہوٗر چھِ کٔشیٖرِ منٛز, ناٹ کٔشیٖرِ منٛز بٹ انڈیا منٛز, ناٹ انڈیا بٹ ورلڈ وایڈ. یہِ چھُ ژرارِ شریٖف, بِکاز ریسٹِنگ پلیس آف شیخ العالم رحمتہ اللہ.
تو چونکہ بہت اتی آمت لیکن مے فادر پولیسس مز تو تمن پوسٹنگ تمہ سات اوڈی تو پتہ گوس بہ پرائمری ایجوکیشن میں اوڈی مز کرمت لگاما تو چونکہ ازیک یہ دور ازیک یہ وقت یہ کوئنسائڈ گژھان 27 جنوری ست تو تم 27 جنوری زبردست مناوان تو بیس تت کران کم اخ چیز تت مطلب ات پہ باقین سکولن من مارننگ اسمبلی گژھان تت پران بدل پران تت یا اقبال سن پران یا ات پران جنہ گنہ منہ آدنہ اس لیے بنو کلچر اخ کنٹینیو پتہ گئی میس فادرس گئی تت پوسٹنگ آئی تم پتہ میں کوت گئی تم تو لیکن مے پیو شفٹ کرن ژار واپس پور میں اتہ ہائر سیکنڈری تان ام پتہ کر ایجوکیشن کمپلیٹ وت امر سنگھ کالج ات کر گریجویشن تم پتہ گئی کشمیر یونیورسٹی مز ات کر ماسٹرس جاگرفی مز چونکہ یت فیلڈس مز بہ سہ ڈفرنٹ تو تھوڑا بہت نو ہو بہس یم سات بہ پران یا یم سات بہ کشمیر ژار پران ہائر سیکنڈری مز بہس تت ایکٹیویٹیز مز حصہ نوان یا ڈبیٹن مز بہ نوان یا کلچرل ایکٹیویٹی مے وون تہ گۄڈٕ تہ 27 جنوری پہ تت پروگرامز گژھان تو بہس تمن مز واریاہ حصہ نوان سو دیٹ یہ روٗد مے کنٹینیو تمہ پتہ بہ امر سنگھ کالج تمہ پتہ گوس بہ یونیورسٹی مز تہ روٗد کنٹینیو مطلب یوٗتاہ ماحول اوس نہٕ آز یوٗتاہ ماحول اوس تمن دۄہن اوس کینٛہہ مگر أسۍ ٲسۍ کلچرل ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کران امر سنگھ کالج بیٚیہِ اوسُس بہٕ اکھ چیٖز اوس مےٚ بہٕ اوسُس تھوڑا سٹوٗڈنٹن سۭتۍ وۄتھان بیٚہوان زیادٕ پہن اِوٕن اگر تُہۍ ؤنِو لیٖڈرٕے اوسُس بہٕ کران تہٕ اِسلیے ٲسۍ مےٚ لُکھ تتہِ یِم لڑکہٕ وڑکہٕ ٲسۍ واریاہ زانان فالو کران نہ فالو مطلب زانان ٲسۍ کیازکہِ بیٚیہِ گٔے کٲم اکھ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز پران اوسُس کشمیٖر یونیورسٹی منٛز گٔے تِمن دۄہن اکھ چیٖز اکھ تتہِ بنٲوٕکھ مشیٖد کشمیٖر یونیورسٹی منٛز یہِ چھُ ہسٹری منٛز تتہِ گٔمٕژ تہٕ بہٕ اوسُس تتھ مشیٖد تتھ ٲسۍ 5-6 لڑکہٕ بہٕ تہِ اوسُس اکھ کرسیڈر تتھ تہٕ پتہٕ گٔے اکہِ دۄہ اَسہِ کٲم اکھ چیٖز تتہِ تِمن دۄہن اوس شاہ منصوٗر عالم خان اوس وایس چانسلر تِم چھِنہٕ وۄنۍ دُنیاہس منٛز کینٛہہ تِمن کٔرِنۍ مغفرت سُہ اوس تٔمۍ نی اکہِ دۄہ أسۍ ناد دِتھ دوٚپُن ہے تُہۍ کمن بُنیادن پٮ۪ٹھ چھِو ییٚتہِ مشیٖد بناوان چوٗنٛکہِ یہِ ہسا چھُ سیکیولر مےٚ دوٚپُس ہے یہِ ہسا چھُ سیکیولر مایِنڈٕکۍ تُہۍ کیازِ دِیِو مشیٖدٕے یوت ییٚتہِ تُہۍ کٔرِو گُردوار دِیِو مندر بنٲیِو گُردوار بنٲیِو سو دیٹ کہِ آل فیتھس ول بی پٔرفارمڈ ہِیر ایٹ دِ کشمیٖر یونیورسٹی چلیو یہِ سورُے سلسلہٕ امہِ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم 89 منٛز کوٚر مےٚ پوسٹ گریجویشن تمہِ پتہٕ کوٚر مےٚ تھوڑا بہت کریش ویش کورس اوس مےٚ یتھ منٛز جرنلزمس منٛز کوٚرمُت امہِ پتہٕ گوٚوس بہٕ بدل أکِس ٹریڈس منٛز یُس نہٕ اَسہِ فیملی ٹریڈ اوس مطلب سٲنی ٲسۍ یِم نا یِم تمام فیملی ٲس اَسہِ کران تِم ٲسۍ کران ژوٗنٛٹھۍ کٲم تہٕ بہٕ کٔر مےٚ چالوٗ یِہوے ژوٗنٛٹھۍ کٲم امہِ پتہٕ مطلب کیمشن ایجنٹس یہِ ٲسۍ نہٕ کٕنان ریٹس پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ کٕنان کینٛہہ البتہ کیمشن ایجنٹ ٲسۍ امہِ پتہٕ گٔے کٲم اکھ چیٖز تہٕ ییٚلہِ یہِ گوٚو امہِ پتہٕ دوٚپ مےٚ دوٚپ ییٚتہِ چھِ سٲری چھِ نیران أسۍ کیازِ کرو نہٕ بہٕ تہِ کیازِ کرنہٕ شفٹ مےٚ کوٚر دہلی شفٹ بہٕ گوس بہٕ دہلی اوسُس بہٕ دِلہِ واریاہس ٹایمس لیکن چوٗنٛکہِ نامساد حالات گٔے تہٕ مےٚ پیوٚو تتہِ سُہ کویٹ کرُن اینڈ پتہٕ پیوٚو مےٚ واپس یُن مگر ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ یہِ اورٕ واپس آس تہٕ مےٚ کٔر کٲم اکھ چیٖز مےٚ کوٚر ییٚتہِ پنُن کیریَر جرنلزمُک سٹاٹ اکہِ نِوٕز پیپرٕ سۭتۍ تہٕ لوگ بہٕ لیکھان اوسُس بہٕ لگ بگ اگر تُہۍ گُلالا اوس نیران کشمیٖر یونیورسٹی منٛز لالا رُخ اوس نیران امر سنگھ کالج بہٕ اوسُس یِمن دۄنوٕنی کنٹربیوٗٹ کران کالمز تہٕ مگر یوٗتاہ اوس نہٕ ایکسپوجر کینٛہہ تہٕ پتہٕ کٔر مےٚ کٲم اکھ چیٖز مےٚ کوٚر ییٚتہِ اکہِ پیپر پٮ۪ٹھ چالوٗ پنُن کیریَر یہِ چھُ 2003 کِنہٕ 2004 لیکن بہٕ اوسُس کالم امہِ برونٛٹھ تہِ لیکھان مطلب زیادٕ اوسُس نہٕ لیکھان کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ اوس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ دہلی اوسُس اتہِ اوس JNTV بہٕ اوسُس اتھ منٛزٕ منٛزٕ رِپوٹنگ کران ییٚتہِ اوس نیران داد بداد اوس ییٚتہِ پروگرام یِوان ریڈیو کشمیٖر پٮ۪ٹھ تہٕ نہ شہر منظر دوٗردرشن پٮ۪ٹھ نہ شہر منظر ریڈیو کشمیٖر پٮ۪ٹھ ریڈیو کشمیٖر اتھ اوسُس بہٕ منٛزٕ منٛزٕ کران گریوینس سو دیٹ کہِ یہِ اوس دٮ۪ماغسٕے منٛز یہِ اوس نہٕ پتہ کینٛہہ کہِ اکہِ وقتہٕ ہسا بنہٕ بہٕ تہِ جرنلسٹ لیکن کوٚر مےٚ چالوٗ تہٕ لیکھان اوسُس بہٕ ییٚتہِ أکِس پیپرس نِش امہِ پیپرٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اتھ سٹوری وٹوری لیٚچھ واریاہ مےٚ مول چانس بہٕ گوس آوُٹ سایڈ جموں اینڈ کشمیٖر مےٚ کوٚر شفٹ بہٕ گوس بمبے اینڈ گوا کوٚر مےٚ تتہِ اوس اکھ پیپر اکھ ہیرالڈ نیران تتھ سۭتۍ کٔر مےٚ کٲم تہٕ پتہٕ چھنہٕ مےٚ 2010 منٛز آس بہٕ یور واپس مےٚ گٔے تھوڑا گریلوٗ پرابلم مسز ٲس مےٚ تٔمِس گوٚو بلڈ کینسر تہٕ مےٚ پیوٚو شفٹ کرُن پتہٕ گُزرے سۄ تہٕ
2010 مز اوس نہ تیوتاہ ماحول ییٚتہِ کینٛہہ تمہِ ساتہٕ اوس زبردست حالات خراب ییٚتہِ کنہِ جنگ اوس چلان زبردست ژۄپٲرۍ اوس نہٕ بنان اوس نہٕ پکُن کینٛہہ لیکن مےٚ نیوٗ تمہِ ساتہٕ اکھ کاوِش اینڈیور کوٚر اکھ چالو وینچر اکھ سو دیٹ آی تھاٹ اٹ از اے بیٹر ٹایم فار می بفور گو اینی ویر جسٹ ٹو میک ماے self perfect anywhere. So مےٚ کٔر کٲم اکھ چیٖز I have established this newspaper and کوٚر مےٚ with 4 pages black and white چالو تہٕ چلان گوٚو پتہٕ کٔرۍ 8 پیج الٹیمیٹلی بنیو 12 پیج پیپر اینڈ ناؤ آپ کے سامنے ہے. تو پھر میرا جو لیکن میں نے کبھی مطلب نیوز پیپر کے ساتھ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے جو جائز تھا وہ میں نے کیا اور میں نے کبھی 1 پوائنٹ نریٹو لے کے چلا میں تو وہ نریٹو لے کے آج تک میں چل رہا ہوں. لیکن میں کبھی اپنے اس سے ڈیویٹ نہیں ہو گیا. اس کے بعد میرے کالمز میں لکھتا گیا لیکن میرے کالمز صرف برائٹر کشمیر میں نہیں چھپے ہیں. میرے کالمز اس سے پہلے بھی چھپتے تھے اور ابھی بھی چھپ رہے ہیں. انڈین ایکسپریس میں چھپ رہے ہیں, فائنانشل ایکسپریس میں چھپ رہے ہیں, نیوز 18 پہ چھپ رہے ہیں اور آؤٹ سائڈ انڈیا چھپ رہے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے بھی کچھ کروں لیکن ابھی دیکھتے ہیں کب تک چالو رہے گا. جب تک ہاتھ پیر چلتے ہیں تو تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہ تۄہہِ کوٚروٕ ماسٹٲرٕس کٔرِو تۄہہِ یتھ منٛز جیوگرافیَس منٛز تہٕ تَمہِ پتہٕ آو تۄہہِ ذہنس منٛز کہِ بہٕ کرٕ ہا جرنلزمس کُنتھ. کالم ٲسِو تُہۍ گۄڈے لیکھان. اگر تۄہہِ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے یہِ رُجحان اوس صحافتس کُنتھ تیٚلہِ کیازِ کوٚروٕ نہٕ تۄہہِ تمہِ ساتہٕ ماسٹٲرسس منٛزٕے یہِ آپٹ کہِ بہٕ ہسا کرٕ ہا جرنلزمٕے تمہِ ساتہٕ کیازِ آو نہٕ یہِ موقعہٕ کرنُک؟ یہِ چھُ بڑٕ ویلِڈ ووٚنوٕ تۄہہِ. یہِ چھُ بڑٕ مطلب یہِ چھُ اصل کوسچن چوٗنکہِ ییٚتہِ اوس نہٕ تیوٗتاہ ایکسپوجرا کینٛہہ کشمیٖرس منٛز. تۄہہِ چھو پَیی کہِ 80زن منٛز گریجویشن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کٔرمٕژ چھِ گریجویشن کٔر مےٚ اوس سبجیکٹٕز جاگرافی, پُلٹِکل ساینس, انگلش سورُے سبجیکٹ اینڈ اردو. مگر بہٕ چھُس نل اینڈ وائڈ اینڈ زیرو اردوس منٛز چونکہ میری گریجویشن اردو میں ہے. اردو میں میرا ایک سبجیکٹ ہے لیکن میرے کو اگر آپ آج کی ڈیٹ میں بھی بولیں گے مجھے لکھنا نہیں آتا. تو پتہٕ گٔے أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کشمیٖر یونیورسٹی کوٚر مےٚ کوٚر گۄڈٕنٮ۪تھ یِم زن میٲنۍ فرینڈس ٲسۍ تِم گٔے سٲری لاس منٛز. جرنلزمُک ڈپارٹمنٹ اوس نہٕ اَتہِ کِہینۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ درٛاے یا ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مطلب نیرن وٲلۍ ٲسۍ تمی ساتہٕ گوٚو جرنلزمُک اَتہِ چالو اکھ نا اکھ سبجیکٹ کشمیٖر یونیورسٹی. تیٖتِس کالہٕ حالانکہِ پاس آوُٹ ٲسۍ گژھان یا ٲسۍ پاس آوُٹ گژھان یا ٲسۍ وُنہِ مطلب گژھن وٲلۍ. یِم مےٚ کینٛہہ دوس چھِ تِمو کٔر کٲم اکھ چیٖز تِمو مۄکلو لا کٔرِتھ یا مۄکلووُکھ بیٚیہِ کینٛہہ کٔرِتھ یا بدل کانٛہہ سبجیکٹ تِم گٔے جرنلزم کرنس منٛز. تتھ منٛز چھِ کینٛہہ ٹھیٖک ٹھاک ناو تہِ. تہٕ اس لیے مےٚ کٔر کٲم اکھ چیٖز بہٕ گوس گۄڈٕ لاہس منٛز دِتُکھ نہٕ مےٚ ایڈمِشن کِہینۍ چوٗنکہِ اَسہِ ٲس گٔمٕژ سٹرایک پُلٹِکل ساینس پیپرس اَتہِ امر سنگھ کالجہِ. تتھ منٛز اوس گوٚمُت اَسہِ انفیر مینٕز 4 لڑکن. سو انفیر مینٕز ییٚمہِ ساتہٕ گوٚو دوٚپُکھ یہِ ہسا کٔرٕو تۄہہِ سٹرایک تۄہہِ ہسا بڑوٕکھ لڑکہٕ وڑکہٕ. سُہ گوٚو تمہِ ساتہٕ گٔے بٔڑِس تھٔدِس درجس پٮ۪ٹھ سۄ سٹرایک. سۄ گٔے نہٕ صرف امر سنگھ کالجسٕے یوت کینٛہہ, سۄ گٔے امر سنگھ کالج, سۄ گٔے بیمنا کالج, سۄ گٔے نوا کدل کالج اینڈ سۄ گٔے وومینز کالج. یِم زن اَسہِ 4 بغٲر نفر ٲسۍ تِمن کٔرِکھ پرموشن. تُہُنٛد پیپر گوٚو کلیر. تِہُنٛد گوٚو. اَسہِ کٔرٕکھ کٲم اکھ چیٖز أسۍ تھٔکۍ 4 لڑکہٕ انفیر مینزس منٛز. پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم چوٗنکہِ اَسہِ دوٚپُکھ ہے یار ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یِم کٔرِوُکھ پاس اَسہِ کیازِ کٔرِو. اَسہِ کٔرٕکھ کٲم سانہِ خٲطرٕ کوٚرُکھ اَمہِ پتہٕ انفیر مینز ہٹووُکھ اَسہِ کٔرٕکھ سپیشل ایگزامز اینڈ آی اپیئرڈ ان دیٹ ایگزام اینڈ آی پاس آوُٹ. تہٕ مےٚ کٔر کٲم اکھ چیٖز سو دیٹ مےٚ دوٚپ بہٕ کرٕ نہٕ وۄنۍ ؤری ضایہِ کینٛہہ بہٕ نسا گژھٕ نہٕ لاس منٛز وۄنۍ کینٛہہ. مےٚ گوٚو سیوٚدُے جاگرافی منٛز اینڈ مےٚ کوٚر ایڈمِشن مِلان. جاگرافی ٲسۍ جان پٔرسنٹیج تہٕ پننٮ۪ن کرٛیڈینشلن پٮ۪ٹھ گٔے تیوٗتاہ پرن وول لڑکہٕ تہِ اوسُس نہٕ بہٕ کینٛہہ البتہ منیج ٲسۍ کران. تہٕ یِہوے گٔے وجوٗہات. پتہٕ ٲس مےٚ ماسٹر جاگرافی. حالانکہِ مےٚ میلے واریاہ کینٛہہ چانسز سو دیٹ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ برونٛٹھ ہٮ۪کہٕ ہا پٔرِتھ مطلب بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا برونٛٹھ پٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا اَتھ منٛز ایم فِل کٔرِتھ یا باقٕے پی ایچ ڈی وغیرہ. مگر مےٚ کوٚر نہٕ تہِ کینٛہہ. مےٚ دوٚپ بہتر مطلب چلو ٹھیٖک چھُ بہٕ چھُس نہٕ تیوٗتاہ تہِ پروُن کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اتھ منٛز گٔژھِتھ کینٛہہ. بہٕ کرٕ کٲم اکھ چیٖز بہٕ ہسا کرٕ آی شُڈ سٹارٹ ماے دِس. مےٚ سٹاٹ اپ
तो बगो सदी हुत मज द्रास यथ मन सास लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मे गई यथ मज वरिया कर मे क्लिक पन पान मे कर वरिया मेहनत एंड यम सातन यूटी बनी 2020 मज गोडनिक स्टेट अवार्ड युस दितुक 2020 मज यूटी बन पत सु मे मिलमुत आउटस्टैंडिंग मीडिया पर्सन एंड मेरे को बहुत सारे अवार्ड्स मिले। मेरे को जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने दिया, मेरे को गौहर के यहाँ पे हमारे चरारी शरीफ में एक ऐसी एक लिटरली अदबी तंजीम है जिसका नाम है कश्मीर मरकज़ अदब व सखावत, जिसका मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ। तो वहाँ उन्होंने भी मेरे को एक बार वहाँ पे गौहर डे हो गया, जो गौहर बहुत बड़े अदीब थे, बिसाइड्स वो एक जज थे लेकिन अभी आज की दुनिया में नहीं है वो। तो उसके डे पे भी मेरे को 4-5 ऐसे अवार्ड्स मिले। मेरे को बेस्ट एडिटर मिला है, स्किल्स बेस्ट एडिटिंग स्किल्स का मिला है। तो उसके बाद चलता गया और आज के डेट में भी चलता रहा। बिल्कुल। और जावेद साहब फारूक साहब माजरत खा फारूक साहब तुम लास्ट 3 डिकेड्स दपो तुम गई जर्नलिज्म तो तुम क्या बसान मीडिया लैंडस्केप हैज चेंज्ड इन इंडिया media landscape and apart from that कि वंकस युस present times में is it heading towards an opportunity contemporary world मज वुचा अगर वो contemporary world journalism बदलो सोरे सिस्टम अजुक जर्नलिज्म गो कन्फाइन सोशल मीडिया पे प्रिंट वैल्यू कम लेकिन हम समझते हैं कि प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिंट में कुछ लिखते हैं इसका मतलब है इस पे सील लगी है, अथेंटिक और इसकी शेल्फ वैल्यू बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर आप जाएंगे सोशल मीडिया पे या किसी और मीडियम पे, लेकिन हम ये समझते हैं एज अ जर्नलिस्ट, मैं ये समझता इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। सोशल मीडिया का मशरूम ग्रोथ है, इतना ज्यादा ग्रोथ है कि अगर आप किसी को भी देख लेंगे आज मोबाइल, जैसे आपने फरमाया अभी मोबाइल आप 10,000 का लाओ आप जर्नलिस्ट बन गए। तो उसके बाद आप सोशल मीडिया पे क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे कोई पूछने वाला वो कुछ नहीं पूछने वाला। लेकिन मैंने कई दफा बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने ये जिक्र किया है कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लेके आना पड़ेगा कि जिससे ये कर्ब हो जाए। ये मैंस जो है ये कर्ब, मैंने कश्मीर उधर अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैंने एक बार बोला, मैं वहां पे गया, मैंने उनको बोला कि गवर्नमेंट को हर हालत में एक पॉलिसी लेके आना है जिसकी वजह से ये सारा कर्ब हो जाएगा। देखिए आप एक पोस्ट डालते हैं और ये पोस्ट इतना वायरल हो जाता है कि आपका इसको अगर हम ये बोलें कि आपका कैरेक्टर, आपके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ सकती है, उसको हम ये बोलेंगे कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है, असैसिनेशन। तो लेकिन ये चीजें हर हालत में रोकनी। मैं आपको थोड़ी सी खुद की मिसालें दे दूं आपको। अच्छा, ये इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं माफी चाहूंगा साहब आपकी भी बात काट रहा हूं, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है सबसे पहले कमर्शियल ब्रेक का। हमें कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। फारूक वानी साहब के साथ कहीं जाइएगा मत। गटि मजन यी जुनगाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कढ़व बाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। शादी के कई साल बाद भी IUI या IVF के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? क्या आप भी परेशान हैं कि 75,000 या 50,000 में IVF हो सकता है? वरदान IVF सेंटर के एनुअल IVF अवेयरनेस कैंप में आकर सिर्फ 1,000 रुपए में IVF ट्रीटमेंट की सारी जानकारी लें। IVF कितने पैसों में होना मुमकिन है और सक्सेस रेट क्या है? IVF के ट्रीटमेंट के बारे में गुमराह करने वाले इश्तिहारों से बचें और वरदान के कैंप में एक्चुअल कॉस्ट और IVF कहां से करवाना है इसके बारे में सही फैसला लें। वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में 19 और 20 जनवरी को वरदान जलंधर सेंटर के काबिल डॉक्टरों की टीम बे औलाद जोड़ों को इलाज व मशवरे से नवाजेगी। याद रहे इस कैंप की रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी से 18 जनवरी तक वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में होगी। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए कॉल 9814021991। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से
और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। और हम बात कर रहे हैं आज जनाब फारूक वानी साहब से और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सहाफत का दौर चला आपकी ज़िंदगी में, हालांकि आप ज्योग्राफी से मास्टर्स करके आए थे, उसके बाद आपको लगा कि नहीं मुझे अब सहाफत में जाना, उसके बाद आपने डिप्लोमास किए, छोटे मोटे कोर्सेज किए और फाइनली आपने सहाफत में अपनी जगह बनाई। आपने एक बात कही कि मैं पहले से कॉलम्स लिखता था। जो ये कॉलम्स आप लिखते थे, ये कॉलम्स किस तरह के कॉलम्स आप लिखते थे? आपका डोमेन ऑफ राइटिंग क्या रहा है हमेशा? देखिए, ये अब बात बहुत सही है कि आपने जो फरमाई। मैंने कन्फाइन किया, पहले मैं यहाँ पे जो कश्मीर में रहा तो मैं सोशल इश्यूज़ को ज़्यादा लिखता था। मैंने 2-4 कॉलम्स ऐसे लिखे हैं, अभी भी मेरे को याद है कि वो बहुत चले, बहुत ज़्यादा। एक तो मैंने लिखा था उस वक्त, बहुत टाइम हो गया, एक क्राइम्स इन वैली। तो क्राइम्स इन वैली में मैंने, तो जितना क्राइम आज हो रहा है उस वक्त इतना नहीं था। बहुत हल्का क्राइम हो रहा था, कुछ इक्के दुक्के मर्डर हो गए थे या कोई स्कैंडल हो गया था या लड़की का या कुछ का। इन पे मैंने लिखा था कि ये अभी आने वाला दौर होगा, ये बहुत कश्मीर के लिए बहुत क्रूशल रहेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि जो मैंने लिखा उस वक्त वो सही निकल रहा है आज। ये कॉलम मुझे याद है, ये कॉलम मैंने लिखा था एक यहाँ के एक लोकल अखबार में, तो उस पर मेरे को बहुत एप्रिसिएशन मिली उस पर। और वो कॉलम जब गुलाम नबी आज़ाद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने पढ़ा था कहीं पे, तो उन्होंने उसकी जिक्र करी थी जी। तो वो मुझे पूरा याद है। उसके बाद मैंने एक और कॉलम लिखा था, वहाँ पे कुछ फ्रूट के रिलेटेड एग्रीकल्चर, कुछ एग्रीकल्चर, कश्मीर नीड्स एग्रीकल्चर पॉलिसी, इस किस्म का है। मेरे को सब मेरे पास है अभी भी वो। तो वो उसमें मैंने एक लास्ट का जो हम क्लाइमेक्स डालते हैं उसमें मैंने लिखा था कि ये जो यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उस वक्त जो यहाँ से मेवा बाहर जा रहा है, तो उस वक्त इतना सिस्टम नहीं था, गाड़ियाँ कम थी, लेकिन उस वक्त क्या कर रहे थे काम, उस वक्त अलॉटमेंट रहती थी गाड़ियों ट्रक्स वगैरह की अलॉटमेंट रही, वो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट रहती थी, सो दैट कि वो किसी व्यापारी जो यहाँ का लोकल डीलर हो वो वहाँ पे जाके वहाँ से अलॉटमेंट है, फिर उसको ट्रक मिलता था। लेकिन उस वक्त क्या कर रहे थे, ये जो ट्रकर्स है, ये स्कैरसिटी जो है ना, इसका आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब हो जाती थी। तो उस वक्त ये बड़ा हंगामा था, उस पर मैंने लिखा था, उस पर भी बड़ा एक्शन हो गया था। इस किस्म के आर्टिकल्स में लिखता था, लेकिन होता चलता गया। फिर मैंने फोकस किया वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, उसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटिक्स पे किया, या इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में कैसा चल रहा है। उस वक्त मैंने अफगानिस्तान पे लिखा, मैंने पाकिस्तान पे लिखा, बहुत सारे मतलब टॉपिक्स पे मैंने लिखा। तो उसके बाद मैंने क्या किया काम, मैंने 2 साल पहले या समझो लास्ट ईयर ही, तो मैंने एक किताब लिखी है चेंजिंग कलर्स ऑफ चिनार। ये चेंजिंग कलर्स ऑफ चिनार जो है रिकलेक्शंस ऑफ अ कश्मीरी जर्नलिस्ट, तो ये वो किताब है। इसमें एक जो मैंने लिखा है ना, सब इसमें डाल दिया है मैंने। तो इस किताब में जो मैंने किया है वो मैंने फिर इसको कंपाइल किया एक बुक के शेप में। तो कहने का मतलब है, मैंने ये सोचा कि फिर मैंने जिसको ये किताब दी, उन्होंने बोला ये जो हमारी जनरेशन आएगी, ये यंगर जनरेशन जो उनके लिए एक रेफरेंस की तरफ एक बुक, रेफरेंस बुक बन के रहेगी। तो ये इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है जो मैंने आज तक किया है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस सारे। हाँ, उसके बाद मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल दूं, ये अभी जो बुक है, कुछ अभी मैं दिल्ली में था तो मेरे को एक कॉल आया एक पब्लिशर का दिल्ली में। तो उन्होंने बोला, जब उन्होंने मेरे को बुलाया कि वो बोले ये बुक जो है हम इसको अपनी तरीके से अपनी पब्लिक हाउस में इसको हम बनाएंगे, हम इसको रिपब्लिश करेंगे। मैंने बोला करो। उन्होंने बोला यहाँ तक कि हमें इससे कुछ मटेरियल को हटाना पड़ेगा। मैंने बोला हटा लो, अगर दूसरा चाहिए तो वो भी दे दूंगा मैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हम इसका टाइटल जो है ना उसको चेंज करेंगे। मैंने बोला करो, जैसे आपकी मर्जी रहेगी। तो अभी अपनी तरफ से हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में हालात सुधरे, कश्मीर में तरक्की करे, कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। और गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा दौर चले, और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनका जो फ्यूचर अभी सिक्योर बने। अभी हो भी रहा है, देखिए कश्मीर के
لڑکیاں ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں. ابھی سپورٹس میں بڑا کام کر رہے ہیں, یا لٹریچر میں یا پڑھائی میں یا کسی میں بھی ہر فیلڈ میں ہم روز نہ کچھ دیکھتے ہیں کہ اب فلانی لڑکی اس میں گئی, فلانی لڑکی اس میں گئی, فلانی لڑکا اس میں گیا, اس نے یہاں پہ کیا, اس نے انٹرنیشنل پہ کیا. لیکن ہم تو بہت خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ تو ایک تھوڑی سی یہاں پہ میں آپ کو جی پلیز. لیکن ایک ایسا ماحول یہاں پہ بن رہا ہے جو بہت ہرٹ کر رہا ہے, اور جو لمحہ فکریہ ہے نہ صرف میرے لیے, وہ آپ کے لیے بھی, سب کے لیے, وہ یہاں کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں, جو بہت ہی زیادہ عالمیہ ہے, اور یہاں تک یہ جنریشن اس کو ختم کرے گی. اور ہم اس پہ بھی لکھ چکے ہیں کہ ڈرگس کا جو ہے نا ڈرگ مینس کتنا زیادہ ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں. دیکھیں روز پلوامہ, سوپور, بارہمولہ کہیں سے بھی مطلب یہ جو ڈرگ پیڈلرز ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے, لیکن مین سورس تو وہ تو ہے ہی. جی آپ نے بات کی ڈرگس کے حوالے سے, حالانکہ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہر اس شخص پر جو اس مٹی سے ہے, چاہے وہ کشمیر میں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو, لیکن ہر کسی پر ذمہ داری ہے کہ اس پر اپنا کنٹریبیوشن کرے کہ اسے کیسے ختم کیا جائے. آپ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین سے ہے اور آپ نے ان پر بھی ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کتاب آپ نے کیا لکھی ہے اور کیا اس کتاب میں کیا کچھ ہے. دیکھیے یہ کشمیر شیخ العالم رحمۃ اللہ کشمیر مسٹک صوفی سینٹ, یہ بکلیٹ ہے 40 یا 45 پیج کی, لیکن یہ آئی اوپنر ہے. یہ اس میں دو ٹاپک ایسے ہیں جس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ شیخ العالم جو ہے ایک کتنا فلاسفر رہ چکا اپنے دور کے, مطلب ابھی بھی چلتا رہتا ہے اس کا. ایک تو ان کی فلاسفی کیا ہے, دوسرا ان کے لائف کے پرسپیکٹیوز کیا ہے. یہ میں نے اس میں ڈسکس کیا ہے کہ میں نے یہ اپنی طرف سے یہ لکھا ہے کہ شیخ العالم ایز اے فلاسفر کتنے اونچے مطلب درجے کے فلاسفر رہ چکے ہیں. کیا کوئی ایسا پہلو نہیں ہوگا جس پہ انہوں نے ٹچ نہیں کیا ہو اپنے وہ جن کو ہم کشمیر پہ شروع میں. تو کوئی پہلو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پرکھا ہے کہ اس کے بنا مطلب جہاں پہ بھی خود کو تھوڑا ان سے پیچھے ہی رکھا ہے. لیکن ان کا ویژن آپ دیکھیے, وہ جو آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اس وقت انہوں نے لکھا ہے اپنے میں, وہ آج کے بالکل ہو رہا ہے. تو یہ کتاب میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس پہ بھی, یہ حالانکہ بہت پرانی کتاب ہے, یہ 10 سال پہلے کی کتاب ہے. تو لیکن پھر میں نے لاسٹ ایئر اس کو تھوڑا میں نے سوچا کہ, اور یہ میرا ایک استاد ہے جو چراری شریف میں جنہوں نے میرے کو پڑھایا ہے, ابھی علی محمد رنگریز ان کا نام ہے, اور وہ بہت بڑے پوئٹ بھی ہے, ٹرانسلیٹر ہے, شاعر بھی ہے. تو انہوں نے ان کی گائیڈ میں نے اس کو کتاب کو کمپائل کیا ہے, کیونکہ میرے کو اتنا شیخ العالم پہ خود اپنی بات خود سے اتنا دسترس نہیں تھا, لیکن میں نے ان سے صلاح کر کے ان سے پوچھ کے یہ لکھا ہے. اور میں گیا, اور میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں مجھے بہت فخر یہ ہو رہا ہے کہ میں خود کو پیش کر رہا ہوں ایز اے چراری شریف کا بندہ, اور میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں پہ میں تقریر کروں, جہاں پہ میں کہیں پہ بھی جاؤں, کسی پلیٹ فارم پہ جاؤں, تو میں اس خود کو یہ بول رہا ہوں کہ میں چرچ. ایک بات اور بتا دوں, میں لاسٹ 5-6 سال پہلے میں دلی میں ایک کناٹ پلیس میں بیٹھا تھا, پالی کا بازار میں بیٹھا تھا میں, تو وہاں پہ میں اس پہ بیٹھا تھا, اس پہ گراس پہ, تو وہاں پہ ایک آدمی آیا, وہ فارنر تھا, وہ میرے ساتھ میں بیٹھا. تو میں نے اس کے ہاتھ میں کتاب دیکھی, وہ جب اس کا چیپٹر میں نے دیکھا وہ شیخ العالم پڑھ رہا تھا. تو میں اس کے پاس گیا, میں نے بولا آپ کو کس چیز یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کس چیز مطلب کیا مائل کر کے آپ نے اس کی, تو میں نے اس کو بولا جنٹلمین آئی ایم فرام چراری شریف, یو آر ریڈنگ دا بک آف صوفی سینٹ شیخ العالم, سو آئی ایم بلانگنگ فرام دا سیم پلیس. سو وہ اٹھا, اس نے میرے کو گلے لگایا, ریئلی یو آر بلانگنگ فرام دیٹ پلیس, یس آئی سیڈ یس, سو آئی ایم بلانگنگ فرام دیٹ پلیس. تو اس نے پھر میں نے تھوڑا بہت اس کو بھی ان کے بارے لائف کے بارے میں بتایا. تو یہی ہے کہ ہم بہت خوشی بالکل, اور ہمیں فخر بھی ہے کہ ہم اس پلیس سے ہیں. اور دوسری بات لٹرلی ہمیں جب لٹرلی وہ بہت اسٹرانگ تھے اور ان کو پتا تھا ٹیسٹ کا, صوفیزم کے علمبردار ہیں, ہم تو خود بھی مطلب صوفی کے حساب سے چلتے رہتے ہیں, صوفی ریشیزم کا دور ہے اس میں بھی ہم یہ چل رہے ہیں. فرق صاحب تہ کرو ذکر پنہ پڑھائی دورس مز کہ تھی ٲسوٕ کالجس مز لیڈر, کالم تہ ٲسوٕ لیکھان, لیڈر تہ ٲسوٕ پنن سٹوڈنٹن ہند پنہ گروپٕکۍ. تۄہہِ ما آو زانٛہہ خیال کہ
بہت لیڈر مے مز چھ تم صلاحیت بہ کرہا پالیٹکس جوائن دماغس مز ونکس تہ بہ ہسا کر پالٹکس جوائن لیکن یپر اخبار ستہ جڑت کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں رات کے 11 بجے آفس سے نکلتا ہوں آج کے ڈیٹ میں جبکہ میری عمر بھی ٹھیک ہے تو لیکن میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں خود کو اخبار بناتا ہوں خود ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہے ان کو میں خود دیکھتا ہوں میں خود بھی کام کرتا ہوں مانیٹرنگ پہ رہتا ہوں اس کے بعد میں سب کچھ دیکھ کے اگر ٹائم ملا رات کو 11:30 بجے ہم ایڈیٹوریل لکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کتنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد جب میرے پاس فالتو ٹائم رہتا ہے میرے پاس صبح کا ٹائم رہتا ہے 1-2 بجے تک رہتا ہے تو اس میں کالم لکھتا ہوں جب میرے پاس مائنڈ بنے تو یہ ٹائم میں کنزیوم کرتا ہوں یا سیٹرڈے کو میں سارے شریف جاتا ہوں تو رات کو بیٹھ کے وہاں پہ کالم لکھتا ہوں تو لیکن خیر میری یہی کوشش ہے کہ تھوڑا بہت میں بھی کروں اب تو جب اس فیلڈ میں ہے تو اور یہ ریلیٹڈ ہے لٹریچر کے ساتھ میں جرنلزم وہ بہت پڑھتا ہوں میں. اچھا فاروق صاحب آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے یو ہیو روٹ کالمز بیانڈ پالیٹکس ٹھیک چھُ تو ونکس یم اسپائرنگ جرنلسٹ وچھان تمن خاطر کیا میسیج دیو تُہۍ کیا سکلز کیا نالیج گژھِ رِکوائر آسُن ٹو رائٹ بیانڈ پالیٹکس بیکاز ٹو رائٹ آن پالیٹکس از ویری ایزی بٹ ٹو رائٹ بیانڈ پالیٹکس از ٹرکی کیونکہ آپ نے لکھا ہے تو کیا دیو تمن خاطر میسیج. بس أکس بہترین جو جرنلسٹ بنے گا اس کو صرف ایک ہی چیز کرنا پڑے گا اس کو پڑھنا بہت پڑے گا اس کو چاہے وہ کتاب پڑھے چاہے اخبار پڑھے چاہے مطالعہ کے بغیر یہ کچھ بھی اور اس کو ہر حالت میں ابھی میں آج کی ڈیٹ میں میں پڑھتا ہوں مجھ کو یاد ہی نہیں رہتا بے یاد روزان کہین یہ ونان کشر پہ نا سہ ونان سہ بوجھ بوجھ گژھان کن پت سہ گژھان مے یاد روزان کہین مگر یہ مے ون ڈومینس مز پرون سہ چھس بہ یوٹیلائز کران پکناوان مگر یم زن یم بڈنگ جرنلسٹ آسپر کران یمن پزِ مے وچھ اکوئی چیز پرن ہر حالت بیٚیہِ کریں کٲم اکھ چیز بیٚیہِ ورلڈس پر نظر تھاؤں ناٹ ان کشمیر یا انڈیا ورلڈ پہ پوری نظر رکھنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے میں نے پرسوں ایک کالم لکھا انڈیا سافٹ ڈپلومیسی جب سمرتی ایرانی گئی سعودی عربیہ تو میں نے اس پہ کالم لکھا تو میں اپنی طرف سے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک کالم ہے میں نے لکھا تو اس کے بعد یہ چیزیں تو ان کو ہر حالت میں کرنی پڑے گی. ایک بات اور بتا دوں اس میں اگر پیسے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے. آپ لوگ خود بھی جرنلسٹ ہیں ابھی آپ اینکرنگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خود بھی جرنلسٹ ہے. میں خود بھی انٹرویوز وغیرہ کرتا ہوں تو ہمارا خود بھی یوٹیوب چینل چل رہا ہے تو میں کئی لوگوں مانیٹری اس میں نہیں ہے. اگر آپ مانیٹری پیسہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی اور راستہ آپ یا اور اختیار کرنا پڑے گا لیکن وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. بالکل جی اس پہ میں ایک اور سوال یہاں میرے ذہن میں ہے اس کے بعد ہم وقفہ لیں گے. اک سوال یمیک جواب یسو تہ نش مگر سہ یسو جواب تہ نش آفٹر دا بریک مگر سوال یہ یلو جرنلزم کیا گو. ناظرین محترم سوال یلو جرنلزم پر ہے. یہ سوال ہم پوچھیں گے ہم نے پوچھا ہے فاروق صاحب سے جواب لیں گے ان سے لیکن ایک کمرشل بریک کے اس پر کہیں جائیے گا مت. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ناظرین ایک بار پھر استقبال آپ کا آپ کے اپنے من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. جی ہاں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براہ راست دوردرشن سے اور بات ہو رہی ہے آج ہمارے مہمان فاروق وانی صاحب سے جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں. میں نے سوال چھیڑا تھا یلو جرنلزم. وصاف جی مجھے یلو جرنلزم آپ نے سنا ہوگا یہ ٹرم بہت زیادہ یوز ہوتی ہے آج کل کے دور میں اور آج جو بوم ہے چینلز کا چاہے ہم سوشل میڈیا کی بات کریں چھوٹے موٹے پلیٹ فارمز کی بات کریں تو بوم ہے اور اس بوم میں جو یلو جرنلزم ہے یہ بھی پھل پھول رہا ہے. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں یہ جانیں گے فاروق صاحب سے. اگر اس کی بات ہم کریں یلو جرنلزم کی تو یہ بہت اس کا ابھی سننے میں ہم بھی سن رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اگر اس کو ہم اگر ڈیناؤنس کریں یا اس کو نہ مانیں تو ٹھیک ہی رہے گا. لیکن دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو بول دیا کہ میں نے پہلے اس کی ذکر کری کہ اگر پیسے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں مانیٹری حساب بہت کم ہے کیونکہ یہاں پہ اگر کشمیر کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کم ہے کیونکہ یہاں پہ ایم نیوز وغیرہ مطلب یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کم ہے
या कमर्शियल जो अगर इसको बोलेंगे हम कमर्शियल सिस्टम वो कम है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ। और दूसरी बात ये हो गया कि जब से कोविड यहाँ पे चालू, कोविड की वजह से इसमें बहुत ही मार पड़ी, तो यमन सर्कुलेशन जितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर है, बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर है, उनकी सर्कुलेशन भी कम हुई। और उन्होंने यहाँ तक फिर जो उनके बंदे थे उनको कई लोगों ने भी सैक भी किया। तो अभी आप जैसे आपने बोला कि ये जो जर्नलिज्म, इसको हमें किसी सूरत में भी हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। और देखिए जैसे आपने बोला साहब यम साथ कोतुर आसान कुन जाय बिहत तु बेरिस वुछान अच करान बंद, अमिस गसान राय अच बंद करित ब्योर वुछ वन में किहिन, मगर तमिस तो तोत खेवान तमिस। तो अगर अस ये कथ वनो कि अस पज न कथ करनी सह सही ना बहुत वन ये मतलब यह येलो जर्नल यह अत तूता बढ़ावा दिन क्या मान हिसाब, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी इसकी जिक्र करी कि यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करें तो पैसा बहुत कम है इस फील्ड में। जैसे हमारे पास भी एम्प्लॉइज़ बहुत है, हमारे पास भी एडिटर्स हैं, हमारे पास भी रिपोर्टर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स है। तो लेकिन अगर देखा जाए कि यम अजिक अखराजात तिमन मज तूता करान कि, मगर कहने का मतलब यह है कि जैसे लोग अभी दूसरे मदियत गई ज़्यादा, मटीरियलिज्म से ज़्यादा, यह फील्डस मज मटीरियलिज्म, तो यम सन क्रेडिबिलिटी गई खत्म। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे आपने सोशल मीडिया का बताया, देखिए कितना सोशल मीडिया पे कितनी मतलब मार पड़ रही है लोगों को, जिसका मैं खुद भी इसका विक्टिम। अच्छा मैं एक बार मैं खुद भी इसका विक्टिम हूँ। मेरे को इतनी ट्रोलिंग चली है ट्विटर पे, इतनी फेसबुक पे, और यहाँ तक कि 2022 में अगस्त 17 या 18 को मेरी एक मीम सर्कुलेट करी गई पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर वो नेगेटिव पब्लिसिटी समझे या क्या समझे, लेकिन मेरे को भी उन्होंने किसी लेवल पे सोच के डाला होगा, जिसने भी डाला मुझे पता नहीं आज तक किसने डाला। हालांकि मैं पुलिस के पास गया, मैं कहीं पे गया, मैंने बोला यार कैसे ये गलत बात है। लेकिन मेरी एक अगर किसी कोई जानता भी नहीं था तो उसने मेरे को जाना कि आपको नहीं लगता फारूक साहब इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर जॉब, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नलिस्ट, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो चाहे वो पॉजिटिव पब्लिसिटी हो। तो बे क्योंकि फारूक साहब तुम कड़ान अंग्रेज अखबार छुती कड़ान तो प्रिंट तुम प्रिंटस मज कड़ान, तो आपको क्या लगता है आज के दौर में प्रेजेंट टाइम्स दौर हजरस मज प्रिंटू क्या फ्यूचर, तो बेस वचान न्यू एज मीडिया, डिजिटल मीडिया, सिटीजन जर्नलिज्म, अमुक इम्पैक्ट क्या पेवान प्रिंटस पे? देखिए साहब, मैं आपको ये बता दूं कि हर किसी का अपना अपना दौर रहता है। अत बनो यह मतलब यह परमानेंट कहीं, लेकिन कह चीज अगर तुम आज ब्रो 7 वरी कड़ियो, अगर तुम कम मैगजीन तुलियो या कह तुलियो, तुम हेकियो सह इंटैक्ट वो सह हेकियो तुम पढ़ित। अगर तुम कह सोशल मीडिया मज कह अगर तुम वन गो तुम त्रो पोस्ट अख सोशल मीडिया पे या कुछ जाए त्रो 5 मिनट गए तुम बासो दिमागस में ठीक तुम डिलीट कर, इसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ रह गई अब? इसका मतलब है अभी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो अभी दौर चल रहा है न्यूज़पेपर का कम चल रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ये दौर फिर से बरकरार रहेगा, जिसकी शेल्फ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आज बड़ा सो टेम्पररी फेज कल आज सोशल मीडिया है, फेसबुक पे डाला, ट्विटर पे डाला, कहीं पे डाल दिया, या इंस्टाग्राम या कहीं पे बहुत सारे ऐसे चले पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी तो बहुत चलती है। जैसे फिल्म एक्टर्स करते हैं, एक पोस्ट डाल दिया, वो कर दिया, उसका वायरल हो गया 5 मिनट के लिए वायरल हो गया। आज वन कशर पे वन नौ का 9 दोन तो 10 दोशन कुनी सही, वही बात इसमें है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि मेरे हिसाब से एज योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट बहुत सारे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे जो मोर देन 100 years ऑफ न्यूज़ पेपर से उनने अपनी क्लोज पब्लिकेशन की, और जो आपने 2023 में देखो, इट्स नॉट दैट इजी कि आप मोर देन 100 years की आप पब्लिकेशन। देखिए आपकी बहुत सही है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं ये आप कहीं मतलब पब्लिकेशंस बंद भी हो गई, हमें ये भी पता है कि हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फेज खत्म हो जाएगा, फिर यही दौर आएगा। इसका मतलब है देखिए बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स आज या इंडिया में, इंडिया से बाहर भी, लेकिन उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा।
لیکن جو چھوٹے چھوٹے جیسے ہم لوگ ہیں چھوٹے لوگ ہیں تو ہو سکتا ہے اثر پڑے گا، لیکن پھر بھی ہم گھبراتے نہیں ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال تو ہم چل رہے ہیں. لیکن ایک بات یہ بہت صحیح ہے، یہ جو دور چل رہا ہے یہ دور نہیں رہے گا. ابھی گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو دبایا جائے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ابھی ہماری جو کالونی ہے پریس کالونی، وہاں پہ پہلے آتے تھے، مطلب بھرمار تھی جرنلسٹ کی، جو وہ کیمرہ لے کے یا وہ لے کے، ابھی آج کی ڈیٹ میں کچھ ٹائم سے بہت کم ہے. فاروق صاحب تہ کورو ذکر کہ تھی چھو اخبارس ست وابستہ، انگریز اخبار تون نیران، تمچ کت سیود کلیئر کہ تہ وونو گۄڈے بہ نسا چھُس نہٕ اردوس منٛز اوسمُت کمفرٹیبل کینٛہہ، تمہِ وجہ سۭتۍ چھُ انگریز اخبار. کتاب چھو تۄہہِ انگریز پٲٹھۍ لیچھمٕژ، کالم چھو تُہۍ لیکھان ونکیس، اتھ منٛز چھُ تُہُنٛد وقت گُزران. امہِ علاوٕ اگر تۄہہِ کانٛہہ ژوٚہ زندگی ہُنٛد میلان چھُ فری ٹایمُک، تمہِ ساتہٕ کیٛاہ کرُن چھُو تُہۍ پسنٛد کران، کیٛاہ چھُ تُہُنٛد لایکس اینڈ ڈس لایکس کیٛاہ چھُ تُہُنٛد؟ حظ لائکس اینڈ ڈس لائکس اگر وچھو تو تم ہر کنس انسانس، مگر بہٕ کران کوشش بہ پرٕ یس مےٚ ٹایم فالتو میلان بہ پرٕ، مگر مےٚ چھُ آز کل یہ تھوڑا یاد چھُ کم پہن روزان، تو بیٚیہِ چھُس بہٕ کران کٲم، اکھ چیٖز بہٕ چھُس ٹرٛاولِنٛگ کران، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ میلہِ نا ٹایم بہٕ چھُس ٹرٛاولِنٛگ کران، بہٕ چھُس گرٕ سار کھسان، یا چھُس بہٕ کران کٲم، کیٛاہ چھُ مےٚ چھُ گژھُن 20 تٲریٖخ چھُ مےٚ گژھُن أکِس بٔڑِس پارک أکِس کانفرنسہِ منٛز بمبے، 20 تٲریٖخ چھُ تتہِ 21 تٲریٖخ، تہٕ بیٚیہِ وٕچھو تتہِ بمبے ومبے نژو سمکھو یِمن فِلم سٹارن تۄہہِ کیٛاہ پرُن خۄش کران ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ موقعہٕ میلان چھُ، تُہۍ کیٛاہ چھُو پران؟ بہٕ چھُس لِٹریچر پران زیادٕ. اچھا. بیٚیہِ چھُس بہٕ پران اکھ لِٹریچر، بیٚیہِ چھُس بہٕ پران یِمن زن لایف ہسٹری ہٕنٛز آسہِ، بیٚیہِ چھُس بہٕ بیاکھ چیٖز تہِ وَنو بہٕ تۄہہِ، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کٲم چھُس لاگان کرٕنۍ، اگر بہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد پروفایل چھُس نا پران، بہٕ چھُس اگر پروفایل کٲنٛسہِ ہُنٛد آسہِ، کٲنٛسہِ لڑکہٕ اگر یِمن تِم آسان نٔے تہِ بہٕ چھُس تِم تہِ پران. بہٕ چھُس کران بڑٕ لایک یِم پروفایل بنٕکۍ، یا بہٕ چھُس منٛزٕ ریڈیو، ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گٲڑۍ چھُس چلاوان بہٕ چھُس ریڈیو بوزان. اَتہِ چھِ یِوان یِمن بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن مطلب ہستین ہِنٛدۍ یا بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن فِلم سٹارن ہِنٛز یِوان چھِ لایف سِسٹم، اَمہِ سۭتۍ چھُ تھوڑا انسپریشن گژھان، یا تِہنٛز سٹرگل پٮ۪ٹھ چھِ گژھان، بہٕ چھُس دپان ہے یِمو کۭژاہ سٹرگل چھِ کٔرمٕژ، اکھ ایکٹر اکھ بننہٕ خٲطرٕ کۭژاہ محنت چھِ پیٚمٕژ کَرٕنۍ. یہِ چھُ اوسمُت چاے کٕنان، یہِ چھُ اوسمُت پٹرِ پٮ۪ٹھ شۄنٛگان، یہِ چھُ اوسمُت پتہٕ یہِ کران، پتہٕ میلیو أمِس یہِ، أمۍ سٕنٛز بایوگرافی پرنہٕ سۭتۍ چھُس بہٕ تھوڑا بہت انسپایر گژھان کُنہِ وقتہٕ خٲطرٕ. بہٕ چھُس دپان یار کیونکہ مےٚ چھُ پانہٕ تہِ واریاہ محنت کٔرمٕژ، بہت پاپڑ بیلے ہیں میں نے اس فیلڈ میں بہت ہی زیادہ. یہ نہیں ہے کہ میں ایسے ادھر سے آیا میں چیئر پہ بیٹھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں بہت محنت کی ہے میں نے. Right from the moment I have started this newspaper and till date I am struggling a lot, and I would not leave anything unless and until my breath will continue. فاروق صاحب تُہنٛدِس زندگی منٛز تُہنٛدِس گرس منٛز اوس نہٕ تۄہہِ برونٛہہ کٕہٕنۍ صحافی، تُہۍ چھُو وٲحد صحافی ٲسمٕتۍ پننِس گرس منٛز. تۄہہِ پتہٕ یۄس جنریشن تُہنٛز آیہِ تتھ منٛز کانٛہہ ییٚمِس اتھ کُن لوٚگ ہوے چھُ؟ بہٕ وَنو تۄہہِ کتھ اکھ چیٖز، یۄس سٲنۍ فیملی چھِ ژارٕ تہٕ رۄپیہِ وٲلۍ فیملی چھنہٕ یہِ کینٛہہ، مگر سٲنۍ فیملی چھِ یہِ چھِ پٔرمٕژ لیچھمٕژ فیملی. مےٚ چھُ اکھ انکلا اکھ، سُہ چھُ گُزریومُت، تٔمۍ چھِ کم سے کم آسان تٔمۍ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ آسان تٔمۍ آسان 4-5 ساس پرنٲومٕتۍ لڑکہٕ. یا بیاکھ اوس مےٚ بیاکھ انکل، سُہ اوس تمہِ وقتہٕ بِسکہٕ سکوٗلس منٛز پران. یا اَسہِ اوس بیاکھ انکل، سُہ اوس تمہِ وقتہٕ آز برونٛٹھ 100-150 ؤری یا 200 ؤری اوس سُہ FA اوس تِمن دۄہن چلان، یُس نا پتہٕ بنیو PUC یا بدل بدل. یہِ چھِ سون بیک گراوُنڈ روٗدمُت، پرنُک بیک گراوُنڈ چھُ روٗدمُت زبردست اَسہِ پرنٕکِس سلسلس. مےٚ چھِ سسٹر تہِ، سۄ تہِ چھِ یۄس ٹیٖچر، بیاکھ لۄکٕٹ سسٹر سۄ تہِ چھِ ٹیٖچر، بوٚڑ بوے اوس پُلیٖسس منٛز، فادر تہِ اوس پُلیٖسس منٛز. تہٕ اسلیے سٲنۍ مطلب باقٕے مےٚ چھِ وٕنکیٚس نیٖز، سۄ چھِ US منٛز ناساہس منٛز یِوان کران. تہٕ اسلیے چھُ اَسہِ باقٕے چھِ ڈاکٹر واکٹر چھُ واریاہ، تہٕ اسلیے چھُ پرنُک بیک گراوُنڈ اَسہِ صحیح. بہٕ چھُس پانہٕ تہِ کران کوٗشش منٛزٕ بہٕ ہسا پرٕ بیٚیہِ تہِ، مگر اگر تُہۍ مےٚ چھُنہٕ یہِ گۄڈنِچ لٹہِ چھُس نہٕ بہٕ یتھ گُڈ مارنِنٛگس منٛز آمُت کینٛہہ، بہٕ چھُس TV ین پٮ۪ٹھ اکثر بیشتر آسان. بہٕ اوسُس اوترٕ دہلی، ییٚمہِ دۄہ یہِ گوٚو یہِ 10 ڈسمبر آو ڈیسیجن ورڈکٹ آیہِ سپریم کورٹٕچ یتھ ٹو سیل Article 370. I was there at Delhi and I was on for 1 or 2 hours on the TV. تو اس لیے گوٚو کُل مِلٲوِتھ چھِ کتھ یہِ کہِ تُہنٛدِس خاندانس منٛز تۄہہِ برونٛہہ تہٕ تۄہہِ پتہٕ صحافی چھُ تُہی. بالکل 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 صحافی چھُ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بالکل تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ فاروق صٲب آز یتھ پروگرامس وقت دِنُک.
तोह कोड़ो पन कीमती वक्त सानि प्रोग्राम खतर नाजरीन से कोर कत पन्ने जिंदगी मुतलिक बूल बह तो सती सती दमें जर्नलिस्टन मुतलिक त कर कत कि तिमन कित पट ब्रोह कुन पकुन तो यस कत तोह वनम कि प्रिंट युस अमुक दौर यी बे युस ये वनकस सोशल मीडिया बूम छु यह टेम्पररी बट वापस इमो प्रिंटस पे उम्मीद तुम ख्वाब तुहद ख्याल सह यह पूर इंशाल्लाह आज तुहद सठा सठा शुक्रिया बहुत बे अकि लट तुहद शुक्र गुजार कि तुह दितव मे चांस यथ मज यनस और मेन व्यूज नाजरीन ता वातनानस अमि खतर लाख लाख शुक्रिया ज़्यादा शुक्रिया। तो बस अब मुझे भी उम्मीद है कि आपने भी आज के इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा, नाजरीन मोहतरम ने भी एंजॉय किया होगा और हम दोनों मिलकर आज ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाजिर हुए लेकर और उम्मीद करते हैं कि हम दोनों की ये कोशिश आप सब ने सराही होगी। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।